Dito sa dapat use the proper hand signal. Using left turn, right turn, or slowing down or stopping. Okay, dito sa with trucks and buses, mo yung problema dito sa region 7. Kay both bicycle, motorcycle, e-bikes, light vehicles, trucks, and buses mix. Kompleto tanan. No? Pero if possible, please, dili na pwede mo sabay sa mga trucks and buses. Let it go. Paunaha sila. Tugod kay 6 feet high above the ground, elevated. Sila taas. Ang atong sakyanan, Bios. We go. May kayo mga sakyanan, dili sila makita. No? Especially kung you are making a left turn or right turn, kinahanglan mo sabay, dili ta pwede mo sabay sa mga truck and buses, traders, no?